أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربي اسرح لي صدري وياسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ambi ambade salame bela jele fo ni salame foliye no ya salamu alaikum wa rahmatullah. O kofe abalmake anoka kalande mangando no ye amara sila ye fransi ambade amanga kisa kitabu no fetugula. Ka ben bima mercredi le 22 décembre 2021. Ambade amanga kisa kitabu no fetugula no ye ajib ani garibu ka kisa ye. Amba volume 7 labi inshallah. A jofen wolofla nan koni. A volume 6 la anyo jojoro mina manami ni masake mirdaus akalla mode ayede mi fiti nini na bat soro kungo kolo fanta banta kono na ya hinemine kana na ye ka ladu ka tla ka nyebo bain fe ka bain furusiri ni bain yere klara ka denge kokolen soro ale no din to dara ko sahim ambadeun garibu no koro de tunga mange mo min ta fasola bay dein to dawla sabu din yere abalmake no ye ajibu ye o ye garibu fa ayo ni jien fara nyonya no yo yere bela jelen fay o kuma bayin ajibu ya di aka gardi damadoma ko lukata banyere faga ninga kono fara ka den fitini bo kono no ye garibu ye ka fena ni jien fara nyonya nga tangati ala ka tangabo ala ka naw tanga ala di garibu na batanga ningu kishi ola bako ale garibu toko da garibu wala sa wati be a hakli mana jigi den toko la a hakli kana bo kote menunko ola o den no ye garibu ye o den na ke chefarinye ka ke dawlatigi ye ka ke togotigi ye a togo ye ko tige ka baw tige sukuta sirawla ale de togo be musow da forota sirawla ale de togo be cɛw da ali kungo dalangolo jinɛw be masala ni garibu togo ye o digira a lamɔba fayina n'o ye mirdausi ye sabu garibu togo ye ale togo tunu jabbar hasidiya wulila juguya wulila cɛkɔrɔba y'a laɲini k'a be garibu ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa kuma minnu tɛmɛna a n'a ka conseil ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye masakɛ mirdausi ye a ka conseil ladilikan minnu d'a ma o de ye a ka janfa siri ni ka garibu k'a bɛlɛnbɛlɛn tumana min n'a taara fɛlɛ la kungo kɔnɔ mirdausi ni sotigiden cɛfarin 90 walima 150 a n'olu ka taa ka t'u da ɲɛ k'a bɛlɛn ni ka ani diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa ko n'o kɛra mirdausi tɔgɔ tɛna ye a fagali la ni ladilikan in de dira a ma a ka conseiller fɛ sabu conseil ko a kana garibu faga sabu garibu ye a ka maraden de ye hali n'a tɔgɔ bonyana n'a ta ye garibu ye a ka lamɔden de ye hali n'a tɔgɔ bonyana n'a tɔgɔ ye garibu ye ale yɛrɛ bɔ gɛlɛya caman na ka taa se hali a denmuso mahadiya olu minɛni min kɛra jɔn ye ka kɛ jɔn ye garibu de taar'u bɔ bolo la ngo bɛɛ kɔfɛ masakɛ ko ale bɛ da sufɛ a tɛ se ka sunɔgɔ tant que garibu bɛ balo la ale ni degunnen don conseil ko o kuma a faga nga kana sɔn a joli ka kɛ e yɛrɛ tɛgɛ la n y'an ka filɛlikɛlaw ɲininka u ye min fɔ ɲɛna masakɛ o ye ni garibu joli kɛra i tɛgɛ la masakɛ
yɛlɛma ko 7 bɛɛ lajɛlen b'a kɔlɔlɔ ye. Masaya bɛ bɔ a ka kabila la, a bɛ bɔ a ka bulonda la. Yani diɲɛ wuli cɛ i bɔnna si tɛ marakɛ bilen. Den min don falatɔ don, den min don nakantigi don, dakantigi don, nankama don, ni a joli kɛra i tɛgɛ la, an ka masakɛ o i ka kabila datugulen ye. Nin kuma ninnu masakɛ ma ɲina ni kuma ninnu kɔ. O kuma a ye janfa tigɛ sisan ani sotigiden cɛfarinw a y'o dama suganti ka bɔ a ka kɛlɛkɛcɛw la ka t'u bɛlɛ Garibu ɲɛ a bɔtɔ fɛlɛkɛyɔrɔ la ka na. O kibaruya ninnu mɛnnen kɔfɛ Mahadiya fɛ, n'o ye Mirdawusu yɛrɛ denmuso ye min cɛ kun ka ɲi n'i y'a ye i b'a fɔ jinɛ. Garibu ɲɛbɔr'o fɛ, o de ma bɛn Mirdawusu ma. Mahadiya de sɔrɔla sisan a balimakɛ Sahim an'o min bɛ fa la n'o ye Mirdawusu yɛrɛ denkɛ ye. Mahadiya sɔrɔla ka kibaruya in ɲɛfɔ Sahim ɲɛna k'a ka taa Garibu ɲini kungo kɔnɔ, a bɛ fɛlɛ kɛ u ka dugu kungo kolon minnu kɔnɔ walasa a ka kisi fa in ka janfa ma. Sahim ale fana bɛ kungo dɔn, fa n'a ka kɛlɛkɛdenw bɔra sira minnu fɛ, a y'o siraw to yen ka bɔ sira wɛrɛw fɛ, tukɔnɔ siraw, fɔ ka taa Garibu ye. Foliw kɔfɛ ka Garibu jalaki. Munna i kelen bɔra ka na fɛlɛ kɛ? Garibu ko n kelen bɔra ka na fɛlɛ kɛ sabu an bɔra kɛlɛ min na sisan, Bamuru daw olu ye joli caman bila i la, i ma kɛnɛya. O de kama n balimakɛ n nana k'i dalen to sunɔgɔ la i bɛ k'i lafiya. Sahim ko Garibu, kibaru min bɛ yen i b'a kalama wa? A ko ayi. A ko an fa donna i bɛ juguya la, a y'i janfa, a b'a fɛ k'i faga. A n'a ka kɛlɛkɛcɛw dalen bɛ nin sira in na k'i makɔnɔ. O kuma an ka sira wɛrɛ minɛ, an ka segin an ka taa so. Garibu ko a balimakɛ Sahim ma, a ko la, an fa a bɛ ka ne ɲini ni juguya min ye, Alahu Taala b'a ka juguya in kɛ ɲaamingɔni ye ka don a kan na. A bɛ ne ɲini ni min ye, Ala bɛ n kisi a tɔɔrɔ ma. Juguya in Ala b'a segin a yɛrɛ ma. Ya Rabbi, a Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara n'a ka denbaya ani anw yɛrɛ an jugu, ya Rabbi, Ala k'u bi dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ dingɛ min na. U b'an ɲini ni juguman min ye, ya Rabbi, Ala ka segin u ma. An badenw, o kuma o kɔfɛ sa, Garibu ko Sahim ma, an ka taa u ka sira in fɛ. N bɛna fɛn dɔ kɛ ka yiri la. E dalen bɛ ne la ko ne ye cɛfarin ye, nka n bɛna yiri la k'i ye n bila cɛfarinya minɛn min kɔnɔ, n b'o sanfɛ n'an ka taa n balimakɛ. Saya de bɛ yen, balimakɛ siran tɛ yen. Cɔpɔr. O y'a sɔrɔ Ala y'a ka latigɛ kɛ. Mirdawusu n'a ka nin cɛfarin ninnu, olu bɛlɛlen bɛ ka fɛlɛfɛn bɛlɛ n'o ye Garibu ye. Kitabutigi y'o de fɔ, a ko donso joli don, kumana min n'a bɛ ka sogo ɲɔɔri, ale yɛrɛ bɛ ka ɲɔɔri saya mɛlɛkɛ fɛ. O ka ca. Bamananw ko n'i bɛ ŋaniya jugu kɔlɔn sen k'i k'a fɛrɛ ko maa tɛ ko cogo dɔn, n'i yɛrɛ kɛra bifɛn y'a kɔnɔ, i ni munumunu yɔrɔ sɔrɔ. Ja ale b'a ta la, Alahu Taala b'a ta la. Cɛpɔr. Bamananw ko dondonkɔrɔ min dara sɔgɔmadafɛ kasi kama, sɛgɛ tɛ se k'o ta. Sɛgɛ tɛ se k'o ta. Den min dara dugutigiya kama, o tɛ sa bamananfini la. Cɛpɔr. Hasidi ye sinɔn Ala y'an da latigɛ kɛra. Kalimu kɔrɔtara, daba jara, min sɛbɛnna o sɛbɛnna. N balimakɛ, hasidiya in bɔ i dusukun na. N balimamuso, hasidiya bɔ i dusukun na. Ala ye nɛɛma minnu k'i ye k'olu dɔ i k'Ala barika da. I ɲɛ bɔ mɔgɔw ta la. Mirdawusu bɛ nin lahalaya na kuma min, jɔw y'a sɔrɔ ale denkɛ fila Ajibu ni Garibu ye masakɛ min faga.
n'o masakɛ in de kun nana bi a ka dugu kan. O balimakɛ fɛnɛ wulila sisan k'a bɛna bi ale Miridawusi kan. O nana bɔ ale Miridawusi n'a ka cɛfarin 150 walima cɛfarin 90 kan. O masakɛ in ko Mori bɛ fɛn min ɲini sunkalo la, n'a y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ baara ɲana. Ko Ala yɛrɛ de ye Miridawusi d'a ma. A t'a ka dugu kɔnɔ, a sigilen tɛ ni kɛlɛ ye, kɛlɛ t'a hakili la, ka n'a bila an bolo kɔnɔ ta an k'a minɛ fusa la. Olu ye Miridawusi n'a ka kɛlɛkɛcɛ ninnu minɛ k'u siri kɔlikɔli k'u ka dugu jɛli makɔnɔ walasa k'u ni diɲɛ fara ɲɔgɔn kan. Olu fana hakili latigɛlen bɛɛ lajɛlen y'i da ka sunɔgɔ. Nka Miridawusi n'a ka jama ma sunɔgɔ, u sirilen dalen u kɔw kan. Sabu fagaliko kuma min fɔra u b'a dɔn ko a tɛ kunbɛn. Saya sudalen hadamadennin na, a ka haramu sunɔgɔ ti dɔw ɲɛ la. Kisa in bilara ye de. An bɛna ta ye bi kilo garisɛgɛ mana kɛ min ye, an bɛn'o da i kilo kan. Nam. An badenw, an bɛ taga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ Ibilisa la i nu n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. Alahu Taala ye danfɛn min da ni ka tila k'a kunnagoya ka sababu kɛ a ka yɛrɛbonya ye. Ala kana an ka yɛrɛbonya n'a ye. Nam. O kɔfɛ an badenw, an y'an sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye. Masa min ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka Ala ye ani labanna mɔgɔw ka Ala. Ilahal awalina wal akirina. An y'an sinsin ni Wahidul Kaharu tɔgɔ ye. Masakɛ min ye Firawuna ni tigɛ mer rouge la ka tila ka yamaruya di ni ma ko ji kana taa ni Firawuna farikolo ye, k'ale Alahu Taala bɛna Firawuna kɛ ka diɲɛ ladi. A bɛna Firawuna farikolo kɛ ladilifɛn ye. Diɲɛ mɔgɔ ye kuranɛ ko ten. An y'an sinsin n'o masakɛ in tɔgɔ ye min y'an da n'a b'an fa. A bɛ tila k'an wuli k'an ɲininka kɛlenw ni fɔlenw na. Nam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. O kɔfɛ an badenw, an bɛ seli Zamzamiyu, Makiyu, Madaniyu, Seydil Bashari, Seydil Mursalina, an bɛ seli a n'a sudunge sanumanw kan. O kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka Kaidu Ruhi Jadduhu Nasr le Haq bil Haqi. An bɛ dugawu k'a ye. Fa'alul Qariyati. An bɛ dugawu k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini u fɛ. A Seydi Sherifu Usumani Marani Haidara wagati kunanja. An bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini Ala fɛ, Ala k'a n'u kisi, Ala k'a n'u tanga, Ala kana n'u malo, Ala kana n'u labila. Kira na sudungo hɔrɔma kama sɔli ala nabi. Nam. Dieu lui fera rentrer sa ruse dans la gorge d'Igarib et il reprit avec Sahim le chemin du retour vers leur demeure. Kumana min ni Garibu ko Sahim ma ne fa bɛ ka janfa minnu siri k'a ɲɛsin ne ma, Ala b'a yɛrɛ bi a janfa bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kelen kelen n balimakɛ. Sabu ne m'an fa ɲini ni juguya ye, ale de bɛ ka ne ɲini ni juguya ye. O kuma Ala bɛ don an cɛ. N balimakɛ tugu an kɔ, an ka taa so. O bɛ ka segin sira min fɛ, an badenw, Miridawusi n'a ka kɛlɛkɛcɛw dalen b'o sira in de kan. Sahim ko Garibu ma k'u kana segin o sira fɛ. A ko la, an ka segin o sira in fɛ. Nam. Le soir tomba sur eux comme ils allaient à cheval et ils atteignaient la vallée où se trouvaient les autres. U ma wuli fiyewu f'u ye sira minɛ furutututu n badenw, fɔ tile bin kuma nana se tile binna ni ka dibi don. Dibi bi don, o kɛra olu se kuma ye kɔ dingɛ kɔnɔ. Miridawusi n'a ka cɛfarin 90 minɛnen bɛ k'u siri k'u kɛ jɔn ye k'u da u kɔ kan kɔfolo min kɔnɔ, u nana se o kɔfolo ma. Dibi donnen don. Nam. Quand ils entendirent les chevaux gémir dans l'obscurité de la nuit, kumana min n'u ye sow mankan mɛn su dibifin na, sow ni nɛkili kan. Nam. c'est mon père et les siens cassés dans cette vallée, dit Sahim, éloignons-nous. Sahim ko Garibu ma, a ko n balimakɛ, a ko i tulo bɛ sow minnu mankan na, ninnu y'an fa ni kɛlɛkɛcɛ ninnu ka sow mankan de ye. An k'an dogo, an ka bɔ sira wɛrɛ fɛ ka se ka dugu sɔrɔ ka sɔrɔ u m'an ye. Nam. Mais Garib était déjà descendu du cheval.
Sahim b'o fɔ Garibu ye kuma min o y'a sɔrɔ Garibu y'i cun ka bɔ a ka so kan sabu u ye so wɛrɛ mankan mɛn u y'u jɔ yɔrɔjan fɛ. Garibu ale y'i teliyara a y'i cun ka bɔ a ka so kan. Sahim ko a ma nin so ninnu y'an fa ka so mankan de ye an ka sira fara. Nam. Lançant les rênes à son frère et il lui dit. Garibu a cunnen kumana min duguma ka bɔ a ka sokɛ kɔ kan a y'a ka sokɛ dajuru a y'o fili a balimakɛ ma. Balimakɛ b'a ka so kan n'o ye Sahim ye. A ko Sahim ma n ka so dajuru minɛ. Nam. Reste ici jusqu'à mon retour. Ma kɔnɔ yan n dɔgɔkɛ e ni so fo n ka segin. Kana sɔn ka bɔ yan foyi kama. Foyi kan'i bɔ yan f'i ɲɛ ka ne ye tumana min. Nam. Il s'éloigna jusqu'à ce qu'il pût voir ses gens. Garibu ma wuli fiyewu a b'i bɛlɛnbɛlɛn ka gɛrɛ so mankan in na kɔfolo kɔnɔ f'a ɲɛ nana da a yɛrɛ ka dugu kɛlɛkɛcɛ ninnu kan ani Mirdawsi. A bɛ yɔrɔjan fɛ tasumaniw mɛnɛnen don ale bɛ tu kɔnɔ ale ɲɛ b'u la ngu ɲɛ t'ale la. Nam. Il n'était pas de sa tribu et Garib les entendait parler de Mirdas. A ko a ye jamakulu wɛrɛw ye jamakulu minnu yɛrɛ fɛnɛ u nisɔn ka di u bɛ ka gulɔ min u bɛ ka dumuni dumanw kɛ u bɛ baro la nka a y'a ye u bɛ ka kan min fɔ o t'ale ka dugu kan mɔgɔw ka kan ye a y'a dɔn ko ninnu t'an ka kɛlɛkɛcɛw ye jamakulu dɔ min filɛ yan fɛ o de y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye n'o ye ne fa ni cɛfarin minnu bɔra ye nka minnu bɛ ka nin kan in fɔ n tɛ kan min mɛn o ye jamana wɛrɛw mɔgɔ ye minnu n'u tɛ kan kelen mɛn a ko ko dɔ bi yan Sahim ti min kalama cɔpɔr. Nam. Disant qu'il ne les tuerait qu'une fois dans leur pays. Il sut ainsi que son beau-père Mirdas était là avec eux. Kumana min n'a y'o mɔgɔ ninnu ka kumakan mɛn u bɛ ka kuma a tulo b'a fancinin Mirdawsi tɔgɔ la u da u bɛ k'a fɔ ko kumana min n'u sera u ka dugu la de u bɛna Mirdawsi faga u ka dugu fɛrɛ kɛnɛ la ni ka kunkolo gengen u ka dugu bulondala ko na. Garibu ye nin kumakan mɛn yen de a y'a sɔmi sɔrɔ k'a fɔ ale fanicinin n'a ka jama minɛnen don nin kɛlɛkɛcɛ ninnu fɛ. Ligoté et se dit, par la vie de Madia, je n'aurai de repos que je n'ai libéré son père. A ko kumana min ni Garibu ye nin lahalaya ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a y'i kale u ka kale ni fɛlaw don u tun b'u kale kalo ni tile de la cɛpɔr nka Garibu yɛrɛ taalen ɲɛfɛ ale bɛna kɛ Nabila Ibrahima ka kalanden ye i hakili sigi i ka kisa in lamɛn fɛ dɔɔni dɔɔni i bɛna nafaw sɔrɔ i bɛna fɛnw mɛn fɛn minnu bɛ adamadennin nafa. Kumana min ni Garibu ye nin kuma ninnu mɛn a y'i kale a ko n kalela tile ni kalo la n bɛna ninnu bɛɛ faga kelen kelen ni ne tɛna da ka sunɔgɔ n tɛna ko n tɛna dumuni kɛ n tɛna ji min n kalenna Mahadiya ka ɲɛnamaya la n'o ye Mirdawsi denmuso ye a jarabilen bi min na k'a kalenn'o ka ɲɛnamaya la ale tɛna lafiya a tɛna dumuni kɛ a tɛna sunɔgɔ a tɛna ko fo a ka nin kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛɛ faga kelen kelen ni. Nam. Je ne vais pas faire son malheur. Et Garib chercha Mirdas qu'il finit par trouver serré dans ses liens. A ko a yɛrɛ kun ma a ko Garibu i fa bɛ k'i ɲini ni juguya ye nka e ka n'i ta sara la kana ɲini ni juguya ye a ko ne tɛna n fa ɲini ni juguya ye a bɛ ka kuma a yɛrɛ kun fɛ a ma wuli fiyewu a y'i bɛlɛnbɛlɛn ka taa fa ka jamakulu fa fɛ fo k'a fa ɲini k'a fa ye jama la k'a tɛgɛ fila foni ka taamasiyɛn k'u ye k'u si kana kuma k'ale don a tɛgɛ da da la k'u si kana kuma kuma min n'a y'a fa tɛgɛ fila foni ka bɔ juru la u y'u turu ɲɔgɔn kan. Nam. Il s'assit près de lui et lui dit. A y'i sigi Mirdawsi kɛrɛfɛ. Te voici délivrer mon oncle de cette vile captivité. A ko n fa Ala y'i kisi ni y'i tilalen tɔɔrɔ foyi t'i ka bilen. Nam. À sa vie, Mirdas crut perdre l'esprit. Mon enfant, dit-il. A ko kumana min ni Mirdawsi ye Garibu ye a bɛ k'i bɛlɛnbɛlɛn ka na n'a ka bamuru jama la a nana ale foni a bonya kojugu Mirdawsi hakili ma a kɛra i n'a fɔ a bɛna caw caw
Nam? Je suis ton obligé, délivre-moi. Souviens-toi que je t'ai élevé. Ako Garibu itelia jona ikantla kaboni mafala numbulo. Garibu ala rede ne karaba sawo. Ayo kumaka info Garibu yeti. Ngale ta doko Garibu bora kalama aka janfa kunyi minye. Ako ala karaba yo. Ngande kana nyina de ne folo de nga nyumanya kama bamba mana mi ni bafile kundo kongolo fantam mata kono jigitawla ne de nana ni ki lado ki kala ki lamo ki balo ki kala che farnya ni kelere ketula kana nyino konde nam si je te délivre tu me donnes ma dia o kelen mana mi Garibu ko mirdo suma ako ne fani kap mame nga ne bi kla chartikile ibo dia ibi ledu kelindia mi kla yen la do man yino ko nga ni kla idem so mahadia iba dia furulawa nam mon enfant sur ma foi elle est à toi pour toujours mirdosu kamana gade hakli mawni jatkele tarake bita mo faka ala yo tikela mo kishi ke churo o kana ke bo sababu ika fagali bolo akabo hakli ma ayaye ala yikiri tikene ni ndinje ne de nana ngoma fa ne de fakato kundo ale nana kanekla ya rabbi ala kan wasa anjugo kan fen me ala ja ala yoke mbadeu mirdausi ako Garibu ma nyenkali ngabato ma fela nyi mahadia dima jena nya dima lahara itadu ngla nam Garib Delia Mirdas lui dit d'aller vers les chevaux et que son fils Sahim était là. Okelen kumana mi Garibu na ye Mirdas taka foni ka se on foni akota ni roni na de tu in kofe anve idenge Sahimu ni so jolebe ngai koloshi kana manganke tama doni mfa nam Mirdas se glissa donc jusqu'à son fils. Mirdas maulifio abi belembele abi nyari fois nanase adenge Sahimu ni so jolema qui tout lui fit compliment et salut. Sahimu ni so jale aye awolo famine ninga barala ka sumbu akumfa ikuna jara ala kikisi nam Garib lui Delia l'un après l'autre. Garibu maulifio fo keleke chemunu ni Mirdas kuma nyogon fe nu na ku kunya lere fagali abu tekaw foni kelengeleni abu se foni kelengeleni na do foni abdo re foni nam 90 cavaliers tous s'éloignèrent et Garib leur fit 10 cavaliers et Garib leur fit passer leur équipement et leurs chevaux puis il leur dit manami ni Garibu ye sotigi den bi kononton ayu bela jelen sew nu bolo foni ayu ka keleke menaw bamuru gawolo kalakisew ayu koterew ayu beduma mami akuma kwa ya yoromajaya aya yoromajaya doni nga mina fe de foye aka janto ala abawjo fok manam nene tara se jamakulu nunuma ndo ya mine baga nuye mbipere nimprena mbafo ya au gahatan jama ninyo fo o ba soro au fene kelembe ku kore nga be yoro kaja dibila naene manga medro abebe pere nyogon fe ka fo ya au gahatan jama no kera kulubi amanga lamne kata no kera u jabitike u haglibe wuli u yere dama bina nyanfa ayini ladilika indi sotigi dembi konontoma u ye Garibu ka ladilika u ya lame mana min ni Garibu nana se gahatan jamama ayi pere ako ya au gahatan jama mana min sotigi dembi kononton fana ye Garibu ka ne kumaka u segina ka dakurunya kele kulu yu lamine dibi donné do magnete mala akera nunyana inafo bingeru kan
o harabatɔ olu yɛrɛ dama ye caman faga u yɛrɛ dama la kɔni u ye ɲɔgɔn faga n badenw nin y'aw tulo garisɛgɛ ye